good morning, good afternoon, good evening, everyone, wherever you are at this moment. Thank you so much for being here today, not just to celebrate this book, but to witness a dream come true. Crying into the Sky was born in season of stillness, when my heart was heavy and the silence felt deafening. It came from a place where words felt too small, but poetry made space for what couldn't be spoken. So April, last month, nisulat na ko ni nga libro, bago lang yun. Niaging bulan po, by March, nagsugod kong sulat sa ikaduha nga book nako o nasa editing portion nako. Kay plan nako to publish by December. Kunya, ikalit ko o batig kaguol, feeling down, kahilakon, pero gipog man ako akong luha, balik na ako sa sunod. O gipili na ko nga gisulat ang akong gibati. So, gisulat na ko akong gibati aron dili maguba ang akong mga gipangbuhat. Sa tunga-tunga sa akong kasakit, nakahuna-huna ko nga, what if i-publish na ako ni? So, mauto, di pa dayon na akong sulat, nagsugod na dayon ko huna-huna mag-isip sa layout sa cover na makarelate sa topic. Tapos, nagbuhat na po dayon ko og poster para sa social media. So, karon dili na ako ma-publish. Kay tungod, walay ISBN. Kay ang napili na ko nga distributor, dili pa available sa Pilipinas ang ilahang service. Kay dili man ko US citizen. So, in short, kinahanglan na ko og local publisher aron maka-apply anang ISBN. So, mao na akong pangutana sa akong sarili. Asa ko mangitag publisher? Kung kinsa dapat ang akong publisher? Kay hapit na ang book launch. Kay dapat ang akong plan today, maka-book launch ko, kay daghan po ko mga naka-line up ng mga activity. So, libati kong kalaay, nakapangutana ko sa akong sarili, kung saan ako ino, aron mapublish. So, naguna-una din ko, nilingkod ko, nangapi, naguna-una, nga kung wala ko'y local publisher, ako na lang kaya mismo ang mag-apply. So, dayon-dayon, gi-collect na ako ang mga requirements o i-submit sa ISBN. So, gisulayan lang yun na ako, what if. Kay, kung whatever ang ilahang response, at least, naapa ko'y pinakaadlaw na makadecide kung sa mangyod. So, nagdali-dali ko pag-submit ng mga requirements sa ISBN o grabe ang akong pag-angko na ma-approve o mag-response po sila. Kay bisan yes or no, basta makabalo lang ko unsay feedback nila or unsay status sa akong application. So, pagkahapon dayon na ay response. On hold daw. Kay wala ko na-rehistro sa NBDB, National Book Development Board. So, daing problema na sad. O
nakaingon ko sa akong sarili, siguro dili pairan ako ang self-publishing. Pero, bis ka na ako i-doubt gamay. Nigogi hapon ko. Dayon-dayon, gipangkulitan ako ang mga requirements para sa National Book Development Board o gisubmit na ako. Kay katunga time, holiday baya. Itong katapusan, patapos na ang April, di ba? So, holiday to siya na nag-process ko. So, grabe na ako pag-ampo, ma-approve. O, biskan ka ng reply ganin nila nga na-receive na daw. Gireplyan po na ako. Kay para ako sa akong feeling, para kabalo sila nga nag-exist ko. So, after 3 days to 4 days, nag-reply sila. Nag-reply ang NBDB sa dihang niingon na decline. Decline kay kulang na ay kulang ng information sa copyright page. So, lingoy kaayo ko. Naguna-una ko, decline siya. Basin, makasira ni siya sa akong record. Pero, ang gibuhat na ko, nag-appeal ko. Ni-appeal ko, gisubmit na ko ang kulang, o sige gihapon ko ampo. So, mo to, pagkahuman sa holiday, finally, approve. Finally, self-publisher na ko. Wala ko nagdahom nga tungod sa down moment na ko, mahimo ko publisher. Dako kayo ang factor sa very first book na ko nga Think Wealthy, Turn Your Dream into Reality. O syempre, si Crying into the Sky, kay siya ang way na nahimo ko publisher today. Thank you NBDB for this opportunity. So you see, naay mga butang na dili nato damhon, usahay sakit, usahay lisod, dawaton. Pero maunay mahimong mas magpalig-on nato. Usahay maka-trigger, usahay reminder lang kana og wake up call kung usaon nato pag-turn sa bad experience into something impactful and historical. Another story, something personal. During my college, our instructor told us to write a poem. I didn't submit anything because I don't know how to write. I was low in English grammar, I doubted myself, but deep inside, I truly wanted to write. So, I made a quiet promise to myself na one day, I will write a poem. So today, this book is a fulfillment of that promise. It's a proof that every delay, it can be a preparation in disguise. I'm sharing this story because I want you to hold on to your dreams. No matter how long it takes, patience is priceless. And purpose has no expiration date. This is not just a poem. It's a soft embrace for anyone who ever felt lost. A reminder that pain, failure is not where the story ends. It's where the transformation begins. To those who are still crying into the sky, unsure if they ever fly again, this book is for you. And to those who are still learning how to rise, this book is for you.
unto the version of you that you forgot you had wings. May these pages help you remember. Thank you for walking with me in this journey. May this poem serve as a gentle reminder that healing is not possible. It's poetic. To everyone who has been part of my life through both the good and the difficult moments, thank you. Each experience, whether joyful or painful, holds equal weights in shaping who I am. I'm deeply grateful. Let's soar again together. Thank you.